So, i-define sa nato ni unsa ni updating. Para kabaluta, natay idea kung ano man mag-update ta. Okay. Ang updating daw, every time na na early enrollment, ano yung updating? Okay, so, kining updating, i-define sa nato, kung saan siya, kung saan meaning aning updating. Ang updating daw, isa ka proseso na ginarek. Okay? Kini ginatawag nato PPIS. Kini Pantawid Pamilya Information System. Okay? So, ang atong data individually as member of this dynamic daw na siya. Pwede siya